ଆଲୋ କଣ ପାଇଁ ମୋର କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଯେତେ ଦେଇକି ରହୁଛି ମୋର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଚୁଗୁଳି ଖାଇ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମରୁଛି। ଆମ ଗାଁ ରମ୍ବା ଝିଅର 300 ଫଲୋୱର୍ସ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତା ଡାହାଣ ପଟରେ କେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋର ବି ଲାଗିବ। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ, ତୋର କେ ନୁହଁ, ତୋର ଏମ୍ ଲାଗିବ। ହେଲେ କେମିତି? ମାର୍କେଟକୁ ବାବା ମହାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବୁ ବଢେଇ ଦେବେ। ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବୁଢା ଅଣ୍ଡଟି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଘିଅ। हाँ हाँ पर स्वागत करबा आम गणरे भाई आम पर स्वागत करबा वन एंड ओनली आम संग रही जे कि आगुरी सा बात करती मोर बड़ भाई वन एंड ओनली वेरी हैंडसम वेरी ड्रेसिंग वन एंड ओनली करत नाही सेठी माने जो जेते मन नाही तो पुरी गो जो लेखि एठारे 500 टका तो नाही अरे सांगोटे कर दे देखो मुंह फुटो आई एम द अंबानी